Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ambalma banwato sumo ne wile ma dai kanyashi obela jinema. Inafo ayayi anga frat menu kumakauna. Liga jo ankelime ko ota ni wakati la kanyeshi femi jabitima. Jabiti banaye bana jugudo. Jabiti banaye bana mi na kelime bi ka jien bela jine kan kamanana. Hukum kono ambora fura jonjon kan min bora kuchala ka ufi kana anfe Bamakoya. Fura yere sababu bora ne yere la Bamakoya. Muna ame fura yin amafiri nitu nere ka barate fura firi. Fura yi bana yi senge min dane yere kan. Bana yi tora min dane yere kan. Bana yi gela min dane yere kan. Ori kama ala yere ka wulika jo famba ala o dinema ne ka se ka fura jonjon soro ni yere tala. Jabiti ale tanaka chan kusebe. Abseki balijen ko bela. Jabiti banaye bi ame domine ko bi ale de bala ka mawfa bi chama ɲɔgɔn fɛ. Jabiti n'ale bi la n'a ma lakodɔn n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔmu bɛ sɔrɔmu na n'o kɛra la a bɛ se ka na n'i ka sababu ye i bɛ se ka diɲɛ to. O hukumu kɔnɔ tana mun bɛ jabiti la an bɛna olu tanaw fɔ aw ye dɔgɔtɔrɔw tulo bɛ an na. Jabiti n'ale b'i la i tɛ sukaro dun. Jabiti n'ale b'i la i tɛ se ka tɛmɛ namasa kan kelen. Jabiti n'ale b'i la i tɛ se ka tɛmɛ mangoro fitinin kelen. Jabiti n'ale b'i la i tɛ tulu dun, i tɛ kɔgɔ dun, i tɛ mayonnaise dun, i tɛ tigakɛnɛ dun, i tɛ aluwa dun, i tɛ bɔnbɔn dun, i tɛ tamaro dun, i tɛ chewing-gum ɲimi, i tɛ boisson min. A kɛra butelima ye o, a kɛra a mananama ye o, i t'o si dun. I tɛ hali jinibere min. Jabiti ye bana ye, bana min ni bana lakodɔnnenba dɔ bi diɲɛ fan 14 kɔnɔ. Jabiti n'ale b'i la a bɛ se ka kulusi jalala gosi yɛrɛ se hali cɛ ma k'i bɔ cɛya la pewu. Jabiti de b'a kɛ. Cɛ caman fanga dɔgɔyalen don bi kosɛbɛ dilan ta fanfɛla la. N'u sera muso ma dɔrɔn miniti 1 ou bien 30 secondes 40 secondes ou bien a cayalenba yɛrɛ ye miniti 1 miniti 2 i ma ye o fariw bɛ lafiya. Jabiti de b'a se cɛ ma. Jabiti bɛ na ni fɛn caman ye adamaden ma. Parce que joli min ni a bɛ fili ka na dusukun na mɔgɔw b'a fɔ ko dilan ye fasa dɔrɔn tɛ. An bɛ hakɛ to ɲini kɛ mɔgɔw fɛ bana n'a taabolo don et puis n'a ma ɲɛfɔ a tɛ faamu. Joli min n'a bɛ fili ka na dusukun na joli caman de kan ka fili ka na dusukun kan. Ni joli filila ka na dusukun kan dusukun de bɛ joli fili ka na cɛya la. Ni dusukun ye joli fili ka na cɛya la o de kama cɛ bɛ excité muso nege b'a minɛ. N bɛ hakɛ to ɲini kɛ n fa ni n baw n kɔrɔ n dɔgɔw n bɛ hakɛ to ɲini kɛ aw fɛ. N'i ma bana ɲɛfɔ a tɛ faamu. Mais ni jabiti n'ale b'i la a bɛ se k'o bɛɛ bali. Mais an ye fura min ni anw yɛrɛ bɛnna ni a ye k'a sɔrɔ ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ nin ne yɛrɛ tun ye jabititɔ de ye. Ne ye san caman kɛ n bɛ ka jabiti n bɛ k'a furakɛ. San caman tɛmɛna ne bɛ ka jabiti n bɛ k'a traiter. Ni wari min don jabiti la n tɛ hali a wari da dɔn. A jabiti kɛra bana ye ne yɛrɛ kun na ni fɛn tɛmɛna 100 mètres kan ne yɛrɛ kun t'a ye a tun bɛ fin don ɲɛkɔrɔ. Fo mɔgɔw ka fɛn kelen faamu. Jabiti tension bɛ fɛn o fɛn kɛ adamaden na k'i fankelen faga o ou bien k'i yɛrɛ bɔ k'i bi k'i fankelen faga ka fɛn o fɛn k'i la o jabiti b'a kelen k'i la. Jabiti yɛrɛ ka teli mɔgɔninfin fagali fɛ ka tɛmɛ tension kan. Fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ. O kama an nana ni fura min ye nin ye. Ni fura jɔnjɔn in a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu an fɛ Bamakɔ yan. Badenya media mɔgɔw ka siège la fura in bɛ sɔrɔ yen. N'i nana Ɲamakɔrɔ kuranin na
misi wɛrɛ min filɛ nin ɲɛmakɔrɔ kura ni gidɔrɔn banyɔrɔ la n'i ye gidɔrɔn ban dɔrɔn mɛtiri 400 bonyango énergie mɔgɔw ka nɛgɛjuru jamunyanba ye n'o ye ka kuran nɛgɛjuru jamunyanba ye i bɛ n'o jɔyɔrɔla fɛ n'i ye gidɔrɔn bila dɔrɔn siraba bilenni y'o minɛ ka na nɛgɛjuru bɛna siraba kelen min fɛ dɛ e b'o minɛ ka na 200 mètres ɲɔgɔn na i bɛna se an ma i kinibolo yan fan fɛ an bɛ carré kɔnɔ i bɛ sin k'a sɛbɛnnen ko Badenya Media fura in bɛ sɔrɔ yen de o hukumu kɔnɔ n bɔra yan n taara Kucala a don jabɛti tun bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ n tora o gɛlɛya kɔnɔna na n tora o sɛgɛn kɔnɔna na muso dɔ de ye fura in ko fɔ n ye n ye fura in dɔɔnin ta n y'a lajɛ n y'a ye fura in ka ɲi kojugu a ye min dilan n yɛrɛ ye n b'o dɔn a ye min dilan n ye o donni kama walahi n b'o dɔn jabɛti kun ye min kɛ ne yɛrɛ la n b'o dɔn o kama an ye fura in an ye fɛɛrɛ kɛ ni ala y'i kɛ banabagatɔ ye i jija cogo bɛɛ i ka se ka fura lase i balima alisilamɛw ma i ka se ka fura lase i balima tɔw ma minnu ni bana kɛlen bɛ k'u sɛgɛn yanni ka taa ordonnance san 10,000 20,000 70,000 80,000 fura in sachet 2 3 4 5 i ka bana bɛ ban ne ye fɛn o fɛn fɔ nin ne tun tɛ nin si dun mais alhamdulillah rabbil alamin bi an bɛ tile min na ko bi ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen dun o kama fura in an ye bere da sɔngɔ kun fɔlɔ a tun bɛ an bolo yan 2,000 mais sisan an ye da bɛɛ k'a la pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta t'a la cogo min na fura in a 2,000 ta bɛ yen a 1,000 ta bɛ yen a 400 ta bɛ yen i kɛra mɔgɔ sugu sugu i ka se k'i bɛrɛmata sɔrɔ a la fura in a kɛra tako 2 de ye parce que n'i y'a kɛ tako 3 ye a bɛ sukaro ban joli la pewu o ye ko ye ko min ni a cɛ man ɲi fura in i b'a ta sɔgɔma n'i ye daraka dun n'i y'a wuli waati min na i bɛ verre ti fa la k'a min n'i y'a sɔrɔ ni i yɛrɛ y'a sisira k'a susu k'a mugu bɔ i bɛ couverture ɲɛ kelen ta sɔgɔma i b'a kɛ café dɔ la i b'a min sufɛ fana n'i ye surafana dun i bɛ couverture ɲɛ kelen ta mugu la i b'a kɛ fɛn na i b'a jikalaman na i b'a min ou bien café la i b'a min mais kana min tilegan fɛ mais n'a sɔrɔ i m'a susu n'i y'a ɲaga de ta ten k'a bila barada kɔnɔ k'a wuli k'a min i b'a kɛ verre ɲɛ kelen sɔgɔma verre ɲɛ kelen sufɛ an tɛ fura in di mɔgɔ si ma n'i ma fura in essayer an yɛrɛ jɔlen ɲɛna yan nɔ an bɛ fura in mugu in dɔɔnin k'i tigɛ i b'a essayer i b'a kida n'i ye ji min waati min na an bɛ sukaro d'i ma i b'a lajɛ n'a ye gu min d'i ma n'i e yɛrɛ kan ka fura in san ni e man ka fura in san i b'o dɔn o kama an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ɲamakɔrɔ kuranin ma misi wɛrɛ ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la co ye n'i tɛmɛna ɲamakɔrɔ kuranin gidɔrɔn mana ban dɔrɔn k'i tilen kariba kɔnɔna in fɛ i b'an wele an ka nɛgɛjuru kofɔli in na i b'an ka nɛgɛjuru sira in n'i y'an wele i b'an nasɔrɔ o la ka da an balimaw bɛɛ lajɛlen tulo kan an ka nɛgɛjuru sira o de filɛ nin ye 74 00 40 52 wali kelen 71 19 49 98 wali kelen 66 93 65 63 n'i ye nin numéro kofɔlen ninnu ta i bɛ an nasɔrɔ n bɛ sigi a kan 74 fu 40 52 wali kelen 71 19 49 49 98 wali kelen 66 93 63 n'i ye o numéro in ta i bɛ bɛn ni Badenya Media mɔgɔw ye wa o t'a bannen dɛ an ka fura feerelaw bɛna yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛna yaala fan bɛɛ fɛ ni fura in ye ni an ka lakodɔnli sɛbɛnw ye ani t-shirt b'u la u bɛna yaala ni minnu ye
mais ni fura o fura n'a dir'i ma maa wɛrɛw fɛ min tɛ jabɛti kala ye o tɛ anw ta ye f'a k'a sɔrɔ an ka bugulantigɛ sɛbɛn ka k'i bolo